Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Za mpody koa Dady Love avy ambaranareo avy koragna ny l'amour est beau hein. L'amour mampisy olo émotion, mampiraty olo, jalouse olo, l'amour reo, amour. Haya Dady Love niany avy ambarary zafy ny koragnany l'amour mana dady reto mambara olo koragnany kolazimo ataon'olo. Zafy ke zavy atsika avy koragna hely koragnany amour niany koragnany olo reto ankadabandrelo mana misy qualité ny couple mba niany anao nahita ologno ty anao ndike anao misy vadinao wala anao tsy tembela izy zafy ke ataonao mba ataotsika amato ty anao mbo hiteraka ndraiky izy en secret anare mbo sy olezy wala izy tsy kofingiananao mba anao matahotro vadinao eo kam zafa marité tout de suite olombelo kaza mvolagna kaza masisa vola mba izy matahotro vadiny ko ba anao viavy ao za matahotro anao kaza mvola mba anao matahotro viavy anao matahotro vadinao mvola mba za matahotro ndragnahary onko lanjy mitahoranao mitsy viavy nikanao mvola kamba za matahotro viavy c'est-à-dire anao ikam no faminafiky mananao tsy mboka mba niany anao ndegna maty fulany tanare niteraka vognonao mboka emba lerinao mbariny havanao amba vakiasa za matahotro ndragnahary atsika ikofingia amba anao mamadimadiky izy karaha maty karaha maty basi zafy kia kuswaminare zao zafy ke niany ty ry copine nakay nekamba situation nare mlay boka za tsy mbola mba anare mlay boka mboahanare agnatin'ny situation ty be re mbola mbazina haram nikanare mba mipetraka fahela réclamer droit anao mama réclamer droit anao nekamba niany anao réclamer droit anao mba izy navy mba izy nankinjy ao izy mvola mba zatragnano izy mboka nagnaraka diany tampi ma chérie mbola izy nagnaraka diany kar olo tsy nitianao wala tsy mérité anao ma chérie basi anao nekan'ny izy nagnaraka diany mety mahazo olo mizory avy nambady anao mahaiza mba anao mizory anao bonne santé contrôler émotionnel no mangataka ndragnahary anao envoyeni olo mérité anao olo mbo itianao modèle misy anao mama zafy ke anao kaza tariamba anao melo koa anao ato izy hamo ao amba olo no tianao izy mboka ankitiny izy tianao be izy tsy tianao mana izy kan tianao izy mbo na affronter vadiny izy kofingianao natony wily so izy mipetraka ndike vadiny so izy mipetraka ndike anao basi zafy ke olo ambila zandro kaza tondre daba amba ipetraka pendant toutes ces années mba no yambiny totalera izy kubali izy kofingianao ao misy kisakany amba izy mipetraka ndike vadiny izy m'interdizenao anao kaza miteraka anao mipetraka ndike olo en secret no tsy miteraka no nde hazo tanabay todino mba no bakoko anao tsy nahazo zanaka izy mipetraka am vadiny izy mikonsiderehe izy miteraka zanaka basi zafy ke reo mahalany la mvolagniko mba olo kaza kubali situation io baka situation ito tsy tendragnahary it's tsara mba anao mipetraka ndike olo no magnano havanao makoforo karaha io niany anao mitia za très bien vadia zao nikankitiny irora lanambariko copine reo nare aboandre en nombre nare tondre ani noro ni mahabankady kaza toujours ambanao ro ologno amato kashegna iro lamvulanko haya zaetu zahavi vulna kurangani sekretu amba za nambarakisakani mana zafangani audio areki a propos ni kam kabarki vadinga kabarki toujours zambebe ko kabarki vadinga ndikitsakinyani retu mana donc ri comme manque information
Safiky zany bebebiko to anareo mehay sujet mbarahinareo kola kabaro magnaraka lalagna ao tsy magnaraka lalagna. Basy anakay mes chéris mba vadinareo any mahaizanareo mba mivadiagna tsy kola soko ravo mbosy zovany mbosy ravoa mbosy zovany mbosy heloko zovany mbosy mba safiky wala any vadiagna quotidien vadiagna zimanorigna vadiagna malaky to safiky kola soko ny kanao amilay charmer prince non mamadia il faut se batailler en lalagna io anao i attirer attention ni prince no io exemple araiky ti exemple mba mfano nareo ny kamba jeune couple au vieux au en amour si vieux wala si olobe wala si anar fa kwele je pense ram la vlanko be zam le vulanga mba vadinareo atonare surprise rangula laita viavy magnano va surprise ni kabaro ay anareo viavy magnano va toujours des belles lingerie ça fait plaisir anarka zany magnano salovagna be ni grand-mère kula suku aya anareo magnano va toujours magnano va fabriquer carte anao viavy kondika anareo kondika kula raha tiany havanao tiany anareo misomandre carte micharme izy en fait misy qualité kabaro maro mba mety tonga à deux penka kula suku mba mipetraka ry heloko tondriky masaka tout sy takabaro au petit déj au lit au no mangala rouge à lèvres non quand cano je t'aime nkibuni au en miroir au je sais pas moi réo ça fait plaisir en plus je trouve ça sexy au m'envoyer SMS nizni kama ndeni hasa taneno izi nikatunga salama salimina ni hasa nika tout va bien haya meti ambarno izi chérie m'imaginer ce qui t'attend par exemple ce soir rakarahibe kaza mande trop mana izi mandi kubabanya ntandi mélanger dossier nulo nganu shonga ni hasa autieko. Bien, en tout cas, des petits trucs comme ça. Donc, bon marché, bon empanter kabaro tsara quoi. Ndiki amour sincère toujours m'apporte ndiki honnête m'apporte victoire à la fin na rempo ita kabaro tsara kidikidi maro. En fait, rien voulambari kabar ki texto ni kabar ni re kabar ki ado beredti tahata kabar ki ado en amour ado si ro toujours mlambarnga mla s'assurenga ano tiaku ano baban fulani vadku atu be antika mahery mono tiaku ti haya za havi ani hulungu ambao lalay mdrague ulu viavy keno kubali malaky fahamu i conseil des conseils ko nareo anarezandro ne ka viavy lalay mfimlano chéri la kana hulu tiano baladen tsendiki zina mangala renseignement bastima ulu manakor mazin manezi izimilano ri un chasseur bezimla vi neta proanazi hilani basi anon nganu ano nda mangala renseignement nulungi ano kaza kubali tout de suite la kana zeno mtezita numla montenga non kaza kubali kam tout de suite be chasseur reti bitndre mare mahazo ano prendre dès que no hazo nderi reni kaitano komngumngumri maneze villanorisme mbansaki vulamba sivade ndikizim si 4 vade déjà misi 30 gosses na vuno zibke venkadabano mba sivadi izimbo vembarano rahila urenye sufini nono baladeni vavan karamba na tonde miel du moritano hazu neringi bas zititano ko izimbo vembarano eheno vão kubalia no favado ko kamwe eheno jawo tano hazu ni mama kwa heri basi na rimaeza mesheri ambaracha hazu produit de luxe zi cher
ndriky lalahy misasy anao tsy hazony zimbo agnano jitiady tanao hazony basafike magnanova nafosinao mba anao déesse anao unique anao déesse izy milay séduisenao i basi miasa izy ta izy mahazo anao because tout de suite olo m'accepter m'accepter tout de suite ry marraine no boka eno lifany basafike olo kazy magnano bêtise amba tout de suite anao m'accepter monsieur renseigné tsendriky manalala ignany misy maro mavandy satria général tibla rija en général misy mavandy ken kitindre mazaka mamono zany kandre mamandre vadindre niry hazo anao bas fahamo olo tsy magnano chakara mana kabarki shaitan toujours no pressene no nde toni shongaris bikima yuhi basi olo mkufikiri antsendriky olo mza situation olo mantantesa olo metana fosiny mba za unique za déesse za reine izy mila za très bien miasa izy ta izy avy hazo sa basi no arigna no produit luxe produit cher bino kaza tumba ano rabit kam na fosino asafike zavi manga ye mes chéris rero rale wambarko na reu nyani donc timbu dernier audio na kama za toujours zamblamba zachi changan ko audio bki aziav kara drogu za have tu av bebku asafike ni kamba zantu kazarav kula ndon tanding zao na itamba zamvulanga ranangarka lalanga merci reu etuti zambarana reu maeva za donc za tuidit ko yetu kuwa za manga yetu zanla rajouter anareu zandu zoki fahamo na rendki lalai manipulateur reu maeza na rendki modelende hanana reu anar lalai na rem changer be na re vangonde ko bay ulu vangonde ko bay ndiki dambi na reu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ciao. Bisous bisous.